Okay. Ay! Ay. For the mangosteen. For the mangosteen. Ay. Wait lang, ma. I'm afraid. Kaya nga eh. Wait lang, ma. Wait lang, ma. May basahan pala dyan. Ano yan? Basahan ba natin? Basahan ng kapitbahay na hulog lang. Basahan na niliin. Sige, mamaya kukunin ko. Okay. O, dandan ma. Mata, galing manungkit. Isa. Dali mo din. Ay! Sa gitna. Sa may mga pamakuan ka kasi. Oh. Dito picture mo ako dito. Picture? Hindi video? Close ko to, naka-video ka eh. Hehe. Sayang. Mamaya ka na mag-picture pag pauwi na. Ay, pagpababa na. Mamitas ka muna. Sayang tong ano. Sabi ko sa'yo eh, tama lang mahaba yung Ay, panungkit. mabigat mo. Kita mo naglumulupot na tayo. Tutok mo na lang yan dito. Huwag dyan, ma. Huwag dyan. Mura pa. Limang piraso pa lang to. 5 piraso pa lang. Pang 5 yan. Hawak mo. Para doon yun. Sakit puso. Puso siya. Nakatakot. Taas naman kasi. Yun. Galing ah. Yun. Galing ah. Last na. Okay na. Wala na. Masyadong ano. Lapit mo dito ma.
Ay, 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 ay. Ah, Q, Q. Like, subscribe. Thank you for Thank you watching. for watching. Lakasan mo baka na yung marinig. Isa pa. Thank you for watching. Picture naman